నమస్కారం, మీర్జా టెలివిజన్ కి స్వాగతం. आजुन्याके सभाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा भावनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः नमः ब्रह्मकर्म समारभे ओम भुवः ओम सुमः ओम महारञ्जनः सर्वेषां प्रजानां संतोषकरणार्थं आंध्र प्रदेश राष्ट्र पुनः मुख्यमंत्री पदवी योग्यता फलसिद्ध्यर्थं एव सिंहासनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि निर्वाचन स्थलेषु निर्वाधिक अनुकूल अभिमत दान सिद्धि द्वारा भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो रगृह्णन्तु अस्तु देवस्य गृहे मणयो वसन् चंडी परदेवता अनुग्रह प्रसादेन पुनः मुख्यमंत्री पदवी योग्यता फलसिद्धिरस्तुति भवन्तः श्रीमन्तो महान्तो रगृह्णन्तु अस्तु